Bos, bila you beli SriHome WiFi NVR, dia saya memang senang. So, you sendiri memang kena ada satu, sedia ada monitor. You ada monitor, you ada HDMI punya kabel, you sambungkan dia NVR, okay? Yang ini mouse, sambung dengan USB. Yang ini power plug, sambungkan dengan NVR punya power point. Lepas itu, you power on saja. So, you ada power adapter, you ada satu kabel, okay? Yang ini untuk kamera. Power adapter USB, kabel you sambung, okay. Lepas itu lagi satu hujung you sambung dengan kamera punya connector, okay. Sambung macam ini, okay. Lepas itu kamera yang you nak letak, you memang kena ada power plug point. Semua kamera you power on saja, semua power on, okay. Lepas power on kamera you nak letak ke mana-mana tempat you pun tak ada masalah, okay. So nanti kita tunggu dia punya gambar terus display kat sini saja. Okay. Dia login password 6x8. Okay. So sekarang kita tunggu gambar display kat sini saja. Kamera punya kepala dia boleh pusing remote control, kiri kanan atas bawah semua pun boleh, tak ada masalahnya. Okay. So kamera dia punya kabel sini panjang lebih kurang 1.5 meter. You tak boleh guna sendiri punya kabel, you kena guna original punya kabel. Okay, you tak boleh modify, memang tak boleh. Okay, so you tengok yang kamera ini you boleh bagi dia besar. Sini you tekan, dia ada remote control. You boleh terus remote control kat sini pun tak ada masalah. Okay, you boleh tengok dia punya kepala, dia boleh pusing. Okay, lepas itu dia lagi boleh cakap. Okay, so I turn off ini dulu. Sini speaker, you boleh buka. Sini cakap, halo, halo, halo. Suara keluar dah kat sini. Okay, yang ini saya tutup dulu. Lepas itu saya tunjuk you. Yang you beli 4 punya kamera. 4 punya kamera dah tunjuk you 4 punya screen, okay? Tapi you boleh tambah sampai 8 punya kamera. You nak tengok 4 punya screen, memang boleh, tak ada masalah. You boleh tukapi 4 punya screen. Lepas itu you cakap, saya nak tengok ke phone, boleh ya? Memang boleh, tak ada masalah. Yang ini belum internet online lagi, you tengok yang ini belum internet online lagi, okay? You rumah memang ada router. Ada router, you ada LAN cable. Dari you punya router, LAN cable punya port, you masuk ke sini saja. Nanti dia jadi internet online. Lepas internet online, you punya handphone pastikan you punya handphone sudah download SriHome punya app. Buat satu account, you masuk dalam. Sini ada satu tambah punya button add, you tekan add, okay. Sini ada satu QR code, you tekan QR code. Okay, sekarang QR code nak scan kat mana, you tengok scan. You stiker kat sini pun boleh, atau you tunggu dia jadi hijau internet online, you tekan saja. Lepas itu you boleh scan kat sini. Tapi sekarang kita kena tunggu dia jadi hijau dulu. Hijau masuk dia internet online. Sekarang sistem belum internet online lagi. Bagi dia 2 minit, tunggu dia internet online. Kita baru boleh scan. You tengok dia sudah internet online. You punya phone okay, you scan monitor. Okay, so you tekan next sahaja. Okay, you tekan next, you dapat screen macam ini. So, bagi dia satu nama, AAA. Password 6x8, 888, 888. Okay, macam ini kita boleh tengok kat live. Okay, apa tunjuk kat sini, you boleh tengok live kat sini. Okay, so sekarang you boleh tengok monitor. Okay, saya bagi dia besar. Okay, you boleh tengok live. Yang sini you boleh cakap juga. Tekan, halo, halo, halo. Suara keluar dari CCTV, okay. Yang sini you boleh pusing lah, you boleh pusing dia punya kepala, okay. Set up memang senang, okay. Thank you.